এই লাঠিটা সরাও, এইটা সরাও, এটা সরাও, লাঠিটা সরাও। স্লো কর, বেশ খুব ফাস্ট যাবে, স্লো করে একটু, খুব ফাস্ট যাবেন, খুব ফাস্ট যাবেন, খুব ফাস্ট যাবেন। ডান দিকে না, ডান দিকে दीदी कुणाल को सर गिरफ्तार किया, क्या बोलिएगा दीदी? कुणाल को गिरफ्तार किया, लाठिया सराओ, এইটা সরাও, এটা সরাও, লাঠিটা সরাও। दीदी कुणाल को सर गिरफ्तार किया, क्या बोलिएगा दीदी? कुणाल को गिरफ्तार किया, লাঠিয়া সরাও, এইটা সরাও, এটা সরাও, লাঠিটা সরাও। आपणक स्वास्थ्य और सेवा उद्देश्य आम 24 घंटा आपण मान सहित और आपण मान सेवा हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर।